नाज़रीन, बेशक हक हक है जो गालिब आकर ही रहता है। इमरान खान की इस वक्त रिहाई के अहकामात जारी हो चुके हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। मामला कौन सा है, केस कौन सा है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। साथ में नाज़रीन आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आपको बड़ी खबर से आगाह करेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं और बिला आखिर उनकी जानिब से भी एक बड़ा इकदाम उठा लिया गया है। ये तमाम मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। मैं हूं सकलैन अमाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़े ही अहम नौयत के केस की समाअत थी। आज अपील की समाअत थी और अपील थी नाज़रीन तोशा खाना नैब केस के हवाले से। तोशा खाना नैब केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को इससे पहले ही सज़ा सुनाई जा चुकी है और सज़ा सुनाने वाले जज कोई और नहीं बल्कि वही जज मोहम्मद बशीर हैं जो छुट्टियों की इल्तिजा कर रहे थे। चंद ही दिनों पहले उनकी जानिब से बार बार ये इल्तिजा की जा रही थी कि उन्हें छुट्टियों पर जाने दिया जाए और कोई और जज आए जो कि इस केस का फैसला सुना दे, क्योंकि उन्हें भी फील हो चुका था कि ये जिस तरह से केस जो है वो अंडर ट्रायल है, जिस तरह से उसका ट्रायल आगे बढ़ रहा है, ये कहीं से भी मेरिट पर इसका वो जो फैसला है वो नहीं किया जा रहा है। ये मेरिट या शफाफियत का दूर दूर तक इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था। इसी वजह से जज मोहम्मद बशीर भी नहीं चाह रहे थे कि वो कम अज़ कम इमरान खान के खिलाफ ये फैसला देकर जाएं। वही हुआ जो जज मोहम्मद बशीर सोच रहे थे, यानी आज उन्हीं की दी हुई सज़ा को मुअत्तल कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नाज़रीन, आज बैरिस्टर अली ज़फ़र पेश हुए इमरान खान की जानिब से, जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर भी आज कोर्ट में पेश हुए। दो रुकनी बेंच है जिन्होंने आज समाअत की है इस मामले की। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र से पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने खुद पूछा कि जनाब सज़ा आज मुअत्तल कर देते हैं क्योंकि इस केस को कल हम समाअत के लिए नहीं रख सकते। कल ऑलरेडी मंगल के रोज़ साइफर के केस की समाअत है, तो ये दो केसेस एक दिन में नहीं चल सकेंगे। और ऊपर से आपको पता है कि रमज़ान का जो है अशरा है वो आखिरी अशरा इस वक्त चल रहा है। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि वो इस पर आज दलाइल देंगे कि सिर्फ सज़ा को मुअत्तल नहीं किया जाना बल्कि जो जजमेंट थी जज मोहम्मद बशीर की उसको भी, उसकी मुअत्तली के वो आज दलाइल देंगे। जबकि नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि जनाब ये केस जो है जो अपील यहाँ पर है वो सज़ा की मुअत्तली के हवाले से, और हमें इस हवाले से कोई किसी किस्म कि हम ना तो कोई आर्गूमेंट पास करेंगे, बल्कि अगर आपने सज़ा मुअत्तल करनी है तो आप सज़ा मुअत्तल कर सकते हैं। ये नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से चीफ जस्टिस आमिर फारूक को कहा गया। और इसके बाद आमिर फारूक ने कहा कि ये तो बड़ा ही काबिल सताइश, काबिल तारीफ़ बात है जो इस वक्त आपने की है। और इसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र की बात जो वो कह रहे थे कि जजमेंट को हमने मुअत्तल कराना है, सिर्फ सज़ा को मुअत्तल नहीं करना, तो चीफ जस्टिस ने इस चीज़ को रद्द कर दिया है। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ जो तोशा खाना के नैब केस में सज़ा सुनाई गई थी इमरान खान को और बुशरा बीबी को, उसे मुअत्तल कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाए। अब उनकी जो रिहाई होगी वो यानी कि ज़मानत पर रिहाई होगी। और चूंकि ये जजमेंट अभी मनसूख नहीं हुई, जजमेंट का भी फैसला नहीं हुआ, तो इस मामले में अभी इमरान खान और बुशरा बीबी इस केस में ज़मानत पर रहेंगे। अब आपको बताते चलें कि इस केस में जो इनको सज़ा हुई थी वो कितनी हुई थी। जज मोहम्मद बशीर ने यह सज़ा सुनाई, इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और साथ में अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 10 साल के लिए नाअहल भी किया था और 787 मिलियन का जुर्माना आयद किया गया था, जो कि अब ये सब कुछ मनसूख हो चुका है। चूंकि हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल की तो इस वजह से अब नाअहली ही ख़त्म, 787 मिलियन का जुर्माना ख़त्म और साथ में जो 14 साल कैद की सज़ा है ये भी ख़त्म। अब इस वक्त इमरान खान साइफर के केस में जेल में इस वक्त मौजूद हैं, कैद हैं। साइफर के केस की भी कल समाअत है जो कि तकरीबन अगली महज 3 से 4 मैक्सिमम समाअतें इस पर होंगी और इमरान खान उन केसेस में भी इसी तरह से इमरान खान की सज़ा मुअत्तल होने जा रही है। और ये बड़ी खुशखबरी जल्द ही तमाम पाकिस्तानी सुनने जा रहे हैं। अब नाज़रीन अपनी दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज बड़ी इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस वक्त काजी फायज ईसा बिला आखिर घुटने टेकने पर मजबूर हुए। हालांकि इससे पहले जब 6 जजेस, बेसिकली जो केस है वो 6 जजेस के
خط سے متعلق ہے، کیونکہ ناظرین انہوں نے بھونچال برپا کر دیا تھا پورے سسٹم میں۔ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جنہوں نے باقاعدہ خط میں واضح طور پر کہا کہ خفیہ اہلکاران کی جانب سے انہیں دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی نے کہا کہ ان کے ریلیٹو کے ساتھ جو ان کو اٹھایا گیا ان پر تشدد کیا گیا، کسی نے کہا کہ کیمرے وغیرہ برآمد کیے گئے۔ تو اتنے بڑے معاملے کے باوجود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس وقت پرائم منسٹر کو بلایا، انہیں کہا جناب آپ انکوائری کے لیے ایک کمیشن یا کمیٹی ایک تشکیل دیں، وہ انکوائری کرے گی، اور اس پر شہباز شریف صاحب جو کہ منظور نظر ہیں انہوں نے ایک انکوائری کے لیے جو کمیشن ہے کمیٹی ہے وہ تشکیل دے دی، اور اس میں جو انہوں نے صدارت جسے سونپی وہ تھے تصدق جیلانی، جن کی سربراہی میں یہ کمیٹی جو ہے وہ کام کرنا تھی۔ لیکن پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تصدق جیلانی نے خود ابھی اس انکوائری کمیشن کی سربراہی سے انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ جو چونکہ خط کا معاملہ ہے اور خط میں جو کچھ ججز نے لکھا ہے وہ آرٹیکل 209 کے زمرے میں نہیں آتا، اس وجہ سے اب انہیں اس جو کمیشن ہے یا یہ جو انکوائری ہے یہ مزید آگے کام نہیں کر سکے گی۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انہی کے بیٹے تصدق جیلانی کے بیٹے نے آلریڈی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان 6 ججز کے معاملے کو آپ ہلکے میں مت لیجئے بلکہ اس میں آپ از خود نوٹس لیجئے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، تو اس مطالبے سے یہ بات سمجھ لی گئی تھی کہ چونکہ جو بیٹا جب یہ مطالبہ کر رہا ہے تو ان کے والد کے بھی نظریات اس سے مختلف نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی آل اوور پاکستان سے ہم نے دیکھا کہ وکلاء کی جتنی بھی یونینز ہیں ان کی جانب سے خطوط لکھے گئے قاضی فائز عیسیٰ کو کہ جناب یہ معاملہ از خود نوٹس کا ہے، ہم اپنے ججز کو کسی بھی طور اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ وہ واضح میسیج تھا، یہ وہ بڑا میسیج تھا جس پر قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان انہیں بھی جس نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اب اس وقت 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے جو کہ اب بدھ کے روز دن 11 بجے اس کی سماعت کرے گا۔ 7 رکنی بینچ کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے شیئر کرتے چلتے ہیں کہ 7 رکنی بینچ میں ناظرین سب سے پہلے جو سربراہی کریں گے وہ قاضی فائز عیسیٰ خود کریں گے۔ حالانکہ ایسے معاملات میں جن میں خفیہ اداروں کا رول ہو، قاضی فائز عیسیٰ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان معاملات میں خود انوالو نہیں ہوتے بلکہ بھاگتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جس طرح سے ملٹری کورٹس کا کیس کا معاملہ تھا اس میں بھی قاضی صاحب نے معذرت کر لی تھی، لیکن یہاں پر اب قاضی فائز عیسیٰ خود موجود ہوں گے۔ سیکنڈ نمبر پر جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اس کے بعد یحییٰ خان افریدی ہیں، جمال مندوخیل ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس مسرت ہلالی ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں۔ تو یہ 7 رکنی بینچ ہے جو کہ اب اس وقت سماعت کرنے جا رہا ہے۔ بدھ کے روز 11 بجے اس کی سماعت ہوگی، اور بڑی اہم چیزیں ناظرین آپ کے سامنے اس وقت آنے والی ہیں۔ صرف یہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے، اس 6 ججز کے خط سے بہت بڑا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے، بہت بڑے بڑے نام آنے والے ہیں، پھر وہ چاہے ان کا تعلق جی ایچ کیو سے ہو یا جوڈیشری میں ان کا تعلق جوڈیشری میں کچھ بیٹھے افراد سے ہو، تو ایسے کافی افراد بے نقاب ہونے والے ہیں۔ اور آپ کو ناظرین اپنے اس چینل، اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ تمام آگاہی، یہ تمام انفارمیشن وقتاً فوقتاً دیتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان سے کلین ہم کو اجازت دیں، اللہ نے کے بان۔